थानाय फाशालनि दिपुर सालची बकास्तेनि कलाछरा बाजारनि 39 मनोमंडल बाय खबजाक बीजेपी बदलनि हाबा नगनो सुबाय सुक्रुप खलाइका सामुं सित्रा तांनाय रक पातिमुंग पार्टी अफिसनि मानै खनि रक बायै उल्टा पाल्टा अंगै क्लाइजाक आबनि यागलो पातिमुनतयै मनोबाजार थानाव अर्जुन दासनो गेमगै मामला खलाइजाखा कक्तेसाल पुलिस दै फरेन्सिक टीम कलाछरा बीजेपी अफिस थांगै नाजिरेखा आबनतयै शाखा पुलिस अफिसार বিরজিৎ দাস। আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যে আপনারা আজকে এখানে এসেছেন? দু একদিন আগে মনোবাজার থানায় একটা বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুরের বিষয়ে একটা মামলা হয়েছিল, ওইটার তদন্ত করার জন্য আমি এখানে এসেছি। তদন্তে কি পেয়েছেন আপনারা? তদন্ত চলছে, আমরা এভিডেন্স কালেক্ট করছি, হ্যাঁ, দেখা যাক কী হয়। এভিডেন্স কালেক্ট করছি আমরা। এখানে কোনো ধরনের কি কারণ নাম বা কোনো ব্যক্তির নামে কি কোনো এফআইআর করা হয়েছে? এফআইআর তো করা হয়েছে, এফআইআর আসামি নাম অর্জুন দাস নামে এফআইআর করা হয়েছে, ঠিক আছে। ওই বিষয়ে আমি তদন্ত করছি, চলছে তদন্ত। आशालाई बीजेपी पार्टी अफिस सबाय जाकमानो तुयै आमचैरेकै बेलायनो उरपाति जाक अ सामुंग गोदाल जाकरंनो दाक्तिनो रमै सास्तेरिनानि बागै खरांति साखा बीजेपी नि सिपाइर ब्युरो रिपोर्ट गखरां।